any regular customer. Hi again, it's me Michael Dollar. Welcome back to my channel. Salamat. Thank you. Oo, salamat. Guys. Ate regular customer dito. Thank you. Thank you. Shout out sa mga Koreans. Ayun, oo. Hello. Salamat. Sino pa? Yan na. Salamat. Guys, first time ni sir na ato ng customer. Salamat sir sa support ha. Shout out. Ay, siya against the naman. Ayun, salamat sir, salamat. Guys, may taka-sir po man. Sir, salamat sa support na ganyan. Salamat. It's our third time na natin eh. Salamat sir, salamat. Ikaw ma'am. Shout out. Guys, ate sila ng mga regular customer sir. Shout out. Shout out sa taga Bonifacio. Sir, salamat sa suporta. Salamat sa suporta. Salamat ma'am. Ma'am, salamat. Shout out. Ate sila guys, mga regular customer na rin. Yan. Regular na itong customer to. Salamat. I know that the defense Sa ito answer questions the failure of the complaint with the articles alleged documented facts and therefore I think they filed a case for the Supreme Salamat ka Radyo. Salamat. I don't really mention Salamat. arguments so Okay, salamat sa suporta. Salamat. Thank you. Sila, nakakawan sila? Oo. Nakasnack na? Ikaw, te? Nakasnack na? Kaya, salamat ya. Salamat sa suporta. Salamat sa suporta. Salamat. Sige na sila sa ato mag-prep dari. Salamat. Yan guys, nakapilong pa sa na, no? Oo. Ikapila na, kaduan tayo. Kaduan na ni madam na palsata. Pataynihan ko diri sa basket. Sige, salamat po, salamat. Hello, talaga ka sir para balik kita binigyan. Salamat. Palit na Salamat. ako pinit. Salamat. Oo, okay. Tilay mo, Jis na? Jis. Ayan si mother, atin yung regular customer. Paint mo si titing dito. Ito na ako, balik mo. Kaya mo, pilay mo ya. Di sila? Jis ra, ikaw ra. Oo. Ato yung mga regular customer guys, dito sa Kaskag. Vlogger na ba? Isip atay na si Vlog? Oo. International na. Kita na ko sa kwan. Yan guys. Oo. Ato ni mga regular customer sa Kaskag. Shout out ya, shout out. Nilaligam ni Muni. Sa vlog pa, sa po pa ganun. Ay, dati. Matawag pa libre yan. Ikaw nakasweldo na kada ano. Ayan, si Kuya guys. Pareha kami mga nagtinda po. Oo. Eja. Nangka. Oo, sige. Nagpunta nagnangka sa Eja. Kaya salamat. Sa tindahan ni Bro John. Ano nga nito? Price gas, no? Iyan, oo. Okay, salamat. Kaway. Salamat, sige. Yan. Lunes ngayon. Naglalako tayo sa ating binignit. Oo, nagsagad tayo. Yeah. Hi, ma'am. Oh, binignit. Ayan tayo, guys. Ito yung hanap buhay ko. Araw-araw tayo naglalako ng ating binignit. Binignit! Shout na! Shout out!
God is good all the time. Yeah. Ayun, hanggang dito lang tayo guys. Kung bago para sa aking channel, please like my channel, follow my channel, Michael Dollar sa Facebook, pati sa aking YouTube. Subscribe channel and share kung meron ka natutunan sa aking panood mo sa aking video. So once again, it's me, Michael Dollar. God is good all the time. Maraming salamat. Once again, it's Michael Dollar. God bless you all. Tanda po natin lahat na mahal tayo ng Panginoong Iso.